good morning, good morning. Happy Thursday, everyone. Meron tayo dito ngayon. Sinugbang manok, like inasal na manok. Saka meron na rin tayo dito ginataang kalabasa. Saka guys, meron na rin Bicol Express, spicy pork, saka ginamay, giniling, saka pansit. Meron din tayong gusto. Saka sinugba na baboy. Hiniwa-hiwa na guys. Para kain na lang diretso. Saka ating fish steak. Bango steak. Saka meron tayong pritadang manok. Saka may gulay din, beans. Saka guys, ating humba. Malambot na malambot. Saka paksiw na bangos. Tsaka paksiw na salmon. So guys, meron ding munggos. Tsaka utan bisaya. Guys, ang ating sinigang na baboy. Ayan guys, halina kayo guys. Para tanghalian. Mainit pa, halina kayo. Para humigop ng sabaw na mainit.